রসুল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা নবী গো মায়ার নবীজি আমার আরশে লেখা আপনার নাম কলমে লেখা আজানে শনি আপনার নাম নামাজে জানায় সালাম ইয়া সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা গৌসল আজম ইমাম মুর্তকা জল্লো কা জলওয়ায়ে শানে কুদরত পেলা সালাম মুস্তাফা জানে को सलाम शमहे बजमे हम खा जाए हाजे गान हाजा गोरे वाज वसमैनो दीनो मिल्ला दोन के लाको हम मुस्तफा जाने लाम शमहे बजमे हेदा बांग्लार सुल्तान हजरत के बिला शाह जलालत निशान औलियान के लाम मुस्तफा जाने लाम शमहे बजमे हेदा हम सैयदी मुर्शिदी के बिला अब्दुल हामिद शाह सैयदी मुर्शिदी के बिला लोईशा बरदारी हजरत बिला अब्दुल कादिर शाह शाहिद शाही बेलायत बेला हम मुस्तफा जाने को सलाम शमहे बजमे हेदा हम सैयदी मुर्शिदी के बिला फारूक शाह शाहिद शाही तोरी कत बेला को
লাম মুস্তফা জানে को सलाम शमोहिब जमीदा डालो दी कल्बों में यजमते मुस्तफा की मोती आला हजरत बेला को लाम मुस्तफा जाने को सलाम शमोहे बजमीदा या इलाही सदका या आले रसूल व असहाब रसूल या इलाही सदका मिलाद रसूल या इलाही में मुहावमी मदल या इलाही बेनज़ीर बेमिसल बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ हिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लिमो या कौम बल सल्लु अला सदरिल आमिन मुस्तफा मा जाइल्ला रहमतल लिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लिम व सल्लिम व बारिक अलैहि। এখন আমরা একটু জিকির করব, যারা পারে জিকির যারা করতে পারেন তারা একটু সামনের দিকে আগে আসবেন, আমার মনে হয় ভালো হয় আর কি। হ্যালো, তো যারা জিকির করতে পারেন এটার বয়স বেশি থাকবো, এটা অল্প একটু কম থাকবো। হ্যাঁ, আরেকটা দাও।